आले तुलसी तुम सखी मारे कहीं एठार चली गले देखा मत सखी मैंने थिले बोली तमें लाज कर दिला से मत चले गले तुमरे देर जा अछि ता खोली के कहि दे ना कौन कहला तुम सखी मारे चली गले बोले मो हृदय जहाँ अच्छी ता खोल की कहबी हां हेले मो हृदय तो ए पर्यंत खोला अछि मो हृदय किछि नाही से दिबे तो कहछि ए तुलसी ना तुमरे देर रखी दिया कौन कहला ए तुलसी को मो हृदय रे रखी नै जी हां अले मो पर तुमको प्रथम रे कहिछि मो बाहा बयस हेनी आ मो हृदय रे काहा को जगह दे पारिबिनी जे पर्यंत मते भल पाइबनी मो तुमको एठी जीवा पई देबिनी सत कहछ सत कहछि जीवा पाई दबनी अले अले तुलसी ए निखर चकाटा रे काहे के मत कटाले करछ छाड़ी दिया मो जीवा पता राजा नाहिल रूप से करबाराणा चरित्रहीनाल तुही नाई सारमा राजा नाहिल रूप से करबाराणा चरित्रहीनाल तुही नाही सारमा एट कौन चली कोन चली जानी पारे ना अरे हां प्रेम पाठ मो पाड़िने प्रेम भाषा मुदाई बसाओ ना तो जाल रे सादिल तुकु प्रेम पाठ मो पाड़िने प्रेम भाषा मुदाई बसाओ ना तो जाल रे सादिल तुकु अबु साधु अनाल मानव वचन राजा नाहिल रूपसी करुबराणा अरे मुपर तुमको एठार बाहर कर देथिली नाई तो तब कुआड़े आसला सेटा तुम्हारे देख पचर ना कौन कहला सेटा तुम्हारे देख पचर अरे मो हृदय केमिति जानिबो तुम कुआड़े आसले जे ए कौन हला सतरे भले पाइबनी सत कहछि मु भल पाइबिनी देखा बहुत ही गला मते सतर पगछि तुम मते भले पाइबन नाही मु कहली परा
ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବିନି ପାଇବିନି ପାଇବିନି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଇବନି ହଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ରଖିବା ଲାଭ କଣ? କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଇବନି ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମରିଯାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ ଖୁସି ହେବ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଃଖ କରିବି? କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବି କହିଲା? କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମରିବା ପାଇଁ। ଯାଅ? ସତରେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ? ଆଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମଣିଷ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଆଲେ ଜଣେ ଝିଅ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ପୁଅ ମନା କରିଦେବାରୁ ଝିଅ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାଉ, ପୁଅର କ'ଣ ଆସିକି ଯାଏ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ। ପରେ ପସ୍ତେଇବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ଯାଉଛି ଯାଅ ଯାଉଛି ଯାଅ ଯାଉଛି ଯାଅ। ସତରେ ଏ ତୁଳସୀଟା ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଲାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସତରେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି? କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଭଲ ପାଏ? ଆଉ ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇବ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସତରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବିନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ସତରେ ଚାଲି ଯାଉଛି? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ କାହାର ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଜଣକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେ ଯେତେ ମନାଇଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ମନେଇ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେବି ଆଉ ତା ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯାଏ ବି ସେ ତୁଳସୀକୁ ପଥରୋଧ କରେ।